Hello guys, good morning sa aking paglabas ulit dito sa aking video. Guys, magluluto tayo guys ng menudo at paa ng manok kasi para sa Christmas party ng anak ko. So guys, samahan niyo ako. Alas 4:15 na. Yung guys, mainit ng ating kawali guys. So, igisa muna natin guys yung ating patatas guys. At carrot. Ayan guys, i-ahon muna natin to guys. Wait lang guys. Yan guys, kayaan ko na guys. So isunod natin guys itong atay ng baboy. Pero saglit lang to guys. Yo guys, iyaho na uli natin to guys. Hindi natin pwedeng patagalin. Ayan guys, yung i-next na natin guys yung ating karne guys. Ayan. Kailangan natin siya guys igisa muna. Huwag natin siyang idiretso. Bali, 1.5 kilo to guys. Christmas party kasi nila. So, yun lang naman trip nila, menudo at yung parang manok. So, siguro, alam mo na, baka pang pulot. Yan guys, ihalo muna natin guys. Kunti pa guys, kulang pa yan. Yan na guys, pwede na siguro ito guys. Iaho na muna natin guys. Ayan na guys. Tabi na natin guys. Ngayon, lagyan natin guys ng sibuyas guys. Yan. Gisa-gisa lang muna natin yung sibuyas. Yan guys, isunod na natin yung bawang guys. Yan guys, isunod natin karne guys. Yung ginisa natin, balik na natin. Yan. Yan guys, isa lang muna natin yan. Yan guys, tapos lagyan na natin guys ng ano. Ako nilalagyan ko ng tomato paste. Gusto ko yung medyo malapot yung menudo ko. Yan. Huwag lang karamihan, konti lang.
Okay, tapos ilagay na natin guys yung tomato sauce. Okay guys, ilagay na natin guys yung pinagmarinitan nito para mapalambot natin yung ating karne. So guys, so, yan, pwede natin lakasan yung apoy. So guys, takpan muna natin. Mga 3 minutes siguro, okay na yun. Ngayon guys, buksan natin guys. So ilagay na natin guys yung patatas. Yan. Para pag lambot, eh, sabay-sabay na po sila. Yan guys. Tapos, lagyan natin sa guys ng liver spread. Hiyatay na yan guys, pero mas maganda. Lalagyan pa natin para mas malasa. Yan. Sabay na natin guys yung ating raisins. Yan. Basta Tagalog nito, kalimutan ko na. Pasas pala, pasas. Yan guys, unti-unti lang naluluto to guys. Tapos, lagay na natin guys yung hotdog. Yan. Maraming hotdog yan guys. Siyempre, pang grupo. Ayan, damihan natin. Kompleto, Ricardos. Guys, tapos lagyan natin siya guys ng konting asukal guys. Konti lang. Ayan. Ayan. Tapos guys, ilagay natin yung kanina. Ayan. Para maragdagan natin yung konting sabaw. Konting ano na lang to guys, kimbot. Okay na to. Guys, takpan mo natin saglit. Ayun guys, silipin natin ulit guys. Ayan guys, para matimpla natin guys. Konting paminta lang guys, kasi meron na to. Ayan. Konting asin.
Lagyan natin siya ng magic sarap guys. At yung beef cubes. Beef ang nilalagay ko dyan guys. So ilagay na natin guys yung ating bell pepper. Ilagay na rin natin pati guys yung atay. Tapos guys, haluin natin guys, dalawang sandok na. Grabe guys, napakadami na nito guys oh. Ayan. So, takpan na ulit natin guys. Mga 2 minutes. Okay na. Ayan guys, buksan natin guys. Mukhang ayos na to guys. Ayos na yan. Ayan guys, ito yung pangalawang gagawin natin guys. Yung adobo ng paanang manok. Gisa mo natin guys. Ayan guys. Medyo okay na ito guys. Itabi muna natin. Ayan. Ito na guys, nagisa na ito. Sabi ko na muna. Ayan guys. Okay na yun guys. So, sunod na natin guys yung sibuyas. Ayan guys, sunod na natin bawang guys. Next guys, ito na guys. Balik na natin sa dati guys. Ayan. So guys, lagyan na natin sa guys ng tuyo guys. Toyo, suka. Ayan. Tapos lagyan na natin guys ng paminta. Lagyan natin ng asin. Konti lang. So i-mix na muna natin. Yan guys, tapos lagyan natin guys ng tubig. Ayan. Para lumambot siya guys. Isa pa. Guys, lagyan natin siya guys ng laurel. Yan. Timpla natin ng magic sarap. Lagyan natin ng chicken cubes. Ayan, pandagdag yan guys. Lagyan natin siya guys ng asukal.
Yes guys, lagyan natin ng kalamansi. Yun. So, i-mix natin ulit guys. Yan. Para mahalo natin yung mga nilagay natin ingredients. Yan guys. Takpan na muna natin guys. Buksan muna natin guys. Lalagyan ko pala siya ng oyster sauce. Guys, natin ulit. Lambutin lang natin. Guys, buksan na natin guys. Ayan na. Ayan guys. Medyo pwede pang ihabol guys. Kalimutan ko yung Sprite. Pwede pa yan guys. Yan. Dapat kanina. Kalimutan ko. Guys, isang pakulo lang guys. Pwede na yan. Ayan na guys, buksan na natin guys. Okay na to guys. Lambot na yung mapa guys. Oh. Ano? Anohin nyo na lang yan. Higupin nyo na lang. Ayan guys. Ihaw tayo guys. Gagawing dinakdakan. Guys, yung inihaw guys na pang dinakdakan. Yan. Ito yung dito, may atay. Pa yung iba. Yan. Ako tiga-ihaw ngayon. Guys, salang natin yung atay. Ayan. Pusok-pusok. So na iba guys, totoo na. Guys, ahon na natin guys. Guys, so atay, open to. Ito na to. Yan. Guys, open to guys. Yan. Oh, sila na raw magayat-gayat niyan.